एकचत्वारिंशः सर्गः स च वाग्भिः प्रशस्ताभिः गमिष्यन् पूजितस्त्या तस्माद्देशादपाक्रम्य चिन्तयामास वानर अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसि देक्षिणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थैव दृश्यते न सामरक्षसुगुणाय कल्पते न दानमर्थोपचितेषु युज्यते न वेदसाध्या बलदर्पिता जना पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादुदे निश्चय कश्चिदुहोपपद्यते हरप्रवीरा शरणे तु राक्षसा कदञ्चिदीयुः यदिहाद्य माधवं कार्ये कर्मणि निवृत्तयो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति न ह्येकसाधको हेतुः स्वल्पस्यापीह कर्मण यो हर्तं बहुधा वेद स समर्थो अर्थसाधने इह तावत्कृतनिश्चयो ह्यहं व्रजेयमद्य प्लवगेश्वरालयं परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्वविदे तदकृतं स्यान् मम भद्रशासनम् कथं नु कल्वद्य भवेत् सुगागदं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तदैव कल्वात्मबलं च सारवदे समानयेन्मां शरणे दशानन तदस्तमासादरणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलं सयायिनं यदि स्थितं तस्य मदं बलं च सुखेन मत्वाहमितः पुनर्वजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमम् अनं नेत्रमनक्कानं नानादृमणतायुधम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानल अस्मिन् भग्ने तदकोपं करिष्यति स रावण तदो महसाश्वमहारथद्वीपं बलं समानेष्यति राक्षसाधिप त्रिशूलकालाय स पट्टिशायुधम् तदो महद्युद्धमिदं भविष्यदीहं च तैः संयति चण्डविक्रमे समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रम निहत्य तत्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि हरीश्वरालयं तदो मारुतवत्क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रम उरुवेगेन माता द्रुमान् क्षेप्तुमथारवन् ततस्तथनुमान् वीरो बभञ्ज प्रमदावनं मत्तद्विजसमागुष्टं नानाद्रुमणतायुधं तद्वनं नैश्च सलिलाशयैः तद्वनं मतितैः वृक्षैः भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूव प्रियदर्शनं नानाशकुन्दविरुद्धैः प्रभिन्न सलिलाशये ताम्रैः सलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुधैः न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यदा व्याकुलावरणार्यजुः विह्वला इव तालदा तदा गृहैः चित्तगृहैश्च तादितैः जालमृगैरार्तरवैश्च पक्षिभिः शिरागृहैरुन्मथितैस्तथा गृहैः व्रणष्टरूपं तदवोन् महद्वनं सा विह्वला शोकलताप्रताना नस्थली शोकलताप्रताना जाता दशास्य प्रमदावनस्य कपे बलादि प्रमदावनस्य ततः कृत्वा जगति पतेर्महान् महत्वलीकं मनसो महात्मनं ययुत्सुरेको बहुभिर्महाबले श्रियाज्वलं स्तोरणमाशिदकपित्याशि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्ग जानकी काण्डस्मरणं जय जय राम राम हनुमत् भगवान की जय गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे तदा पक्षिणीनादेन वृषभङ्गस्वनेन च बभूवास्त्र सम्भ्रान्ता सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिण रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिभेदिरे ततो गतायां निद्रां राक्षसोगितानना तद्वनं ददृशद्भग्नं तं च वीरं महाकवि सता दृष्टा महाबाहो महासत्त्वो महाबलचकारसु महद्रूपं राक्षसीनां भयावहं ततस्तु गिरिसङ्घाषमधिकाय महाबलं राक्षसो वाननं दृष्ट्वा पप्रचुर्जनकात्मजां कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तं विहागद कथं प्रिया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्षणो विशालाक्षी मा भूते सुभगे भयं संवादमसितापाङ्गित्वया किमुतमानयम् अदाब्रवीत् तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गशोभना रक्षसां कामरूपणा विज्ञानेका गतिर्मम यूयमेवासि जानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिदेव ह्यहे पादान् विजानाति न संशय अहमप्यतिभीतास्मि नैव जानामि को ह्ययं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतं वैदेह्याचनं क्षिप्त्वा राक्षसो विधृता सीता काचित् गदा काचित् रावणाय निवेदितं समीपे तु राक्षसो विगतानना विरूपं वानरं भीमं रावणाय निवेदिषु अशोकवनिकामध्ये राजन् भीम बभूव कविः सीतया संवादः तिष्ठत्यमितविक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेत् दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षा तेनैवाद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमिष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न
न विनाशद यत्र सा जानकी देवी सत्येन न विनाशद जानकी रक्षणार्थं वा श्रमात्वा नोपलक्ष्यते अथवा कष्टमस्तस्य नैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपत्राढ्यं यं सीता स्वयमासिदा अविद्यशिंशपावच्च स च तेनाभिरक्षिता तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाच्चातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन वनं तेन विनाशितं मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर क सीतामभिभाषेद यो न स्यात् त्यक्तजीवित राक्षसीनां च श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वर चिताग्निरिव जज्वाल कोपसंवर्तिरेक्षण तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापत्तन्नश्रुबिन्दव दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां साक्षिषस्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् वीरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् यादिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनुमद तेषामशीतिसहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययोर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणय महोदरा महादंष्ट्राघोररूपा महाबला यद्धाविमानस सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखा ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगा पदङ्गा इव पावकं ते गदावे विचित्राभिपरिगैकाञ्चनाङ्गदया जग्मुर्वानरश्रेष्ठं शरीरादित्यसन्निभै उद्गरे पट्टिशै शूलैः प्रासतो वनपाणय परिवार्य हनुमन्दं सहसा तस्तुरगद हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभक्षिता वा विद्यालाङ्गुलं ननाद च महाध्वनिं स भूत्वा तु महाकायो हनुमान् मारुतात्मजा पुच्छमास्फुटयामास लङ्कां शब्देन पुरे तस्या स्फोटितशब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहङ्गाकनादुच्चैश्चेतमघोषे जयत्यदि बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मण हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहृतपादपै च सहस्रशः दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य शमैदिने समर्दातो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किता ददृशुश्च हनुमन्दं सन्ध्यामेघमिवो नद स्वामि सन्देश निश्शङ्गाः तदस्ते राक्षसागवे चित्रे प्रहरणै भीमैः अभिपेरुस्तदस्तद सदै परिविदशूरैः सर्वदस्स महाबल आससादाय संभीमं परिगं तोरणाशिरं सदम्बरिगमादाय जगान रजनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्दं विनता सुतविचचारां वरे वीर परिगृह्य च मारुति सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदे तत्त्वा राक्षसान् वीर किङ्करान् मारुतात्मज युद्धाकाङ्क्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ततस्तस्मात् भयान् मुक्ता कतिचित् तत्र राक्षसा निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय निवेदे स राक्षसानां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचन समाधिदेशा प्रतिमं पराक्रमे प्रस्थपुत्रं समरे सुदुर्जय त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि सुंदरकांडे 240 सर्ग जानकी कांड स्वर्णम जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे 340 सर्ग ततस्य किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमासीद अलं भग्नं मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः तस्मात् प्रासादवध्येवमिमं विध्वंसयाम इति संचिन्त्य हनुमान् मनसादर्शयन् बल चैत्य प्रासादमुत्प्लुत्य निरुशृङ्गमिवो नदमारुरो हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजा आरुह्य गिरिसङ्गाशं प्रासादमर्युत बभौ स सुमहातेजा प्रतिसूर्यैवोरिदः सम्प्रदृश्यतु दुर्दर्श चैत्यप्रासादमुनद हनुमान् प्रज्वलं लक्ष्म्या पारियात्रोपमो भवत् स भूत्वा सुमहाकाय प्रभावान् मारुतात्मजा दृष्टमास्फुटयामास लङ्कां शब्देन पुने तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिता अस्त्रविजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेण विपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्टकर्मण हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रणतपादपैश्च सहस्रशः दर्शयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य शमैथिलीं समर्धातो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षसामेव मुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्तो हरियोधव ननाद भीमनिर्हादो रक्षसां जनयन् भयं तेन नादेन मत्ता चैत्यपालाशतं ययुः हित्वा विविधानस्तान् प्रासान् खड्गान् परश्वदाने विसृजन्तो महाकाय मारुतिं पर्यवार्यन्ते गदाभि विचित्राभि परिगैकाञ्चनाङ्गदे आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्य सन्निभयावर्तैव गङ्गायास्तो यस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसां गण तदो वादात्मचक्रुतो भीमरूपं समासिद प्रासादस्य महां तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृत उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् मारुतात्मज तदस्तं भ्रामयामास शतधार महाबल तत्र चाग्नि समभवदे प्रासादश्चाप्य दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियोद्व स राक्षस शतं हत्वा वज्रेणेन्द्र
देवेन्द्रैवासुरानन्दरिच्यस्य दृष्टिमानिदं वचनम् अब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि विशिष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीवा वशवर्तिना वटन्ति वसुधां विकृत्स्नां अयमन्ये च वानरा दश नागबला केचित् दशगुणोत्तरा केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्य विक्रमा सन्धि चौकबला केचित् सन्धि वायुबलोपमा अप्रमेय बला केचित् तत्रासन् हरितवा ईदृग्विधैस्तु हरिभिः हृदोन्नदन्दनकायुधे शते शतसहस्रै च कोटिभिश्चायुतैरवि आगमिष्यति सुग्रीवा सर्वेषां वो विशुधन नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावण अस्य त्विच्वाकुवीरेण बद्धं वैरं महात्मनात्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्ग जानकी काण्डस्मरणं। जय जय राम नाम हनुमत भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चतुश्चत्वारिंश सर्ग संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बलि जन्ममाली महादंशो निजकामधनुधर रक्तमाल्याम्बरधर सर्वीरुचिरकुण्डल महान् विवृत्तनयनश्चण्डसमरदुर्जय धनुश्चक्रधनुष्पक्यं महत् रुचिरसायकं विस्फारयाणो वेगेन वज्रा शनि समस्वनं तस्य विस्फारघोषेण धनुषो मातो दिशा प्रदिशश्चन्वश्चैव सहसा समपूर्य दरतेन करयुक्तेन तमागतमुदीच्य स हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद शतं तोरणविटण्डहस्तं हनुमन्दं महाकविं जम्बुमाली महातेजा विव्याध निष्ठेशरे अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याध नाराचैरशभिस्तु कपीश्वरं तस्य तच्छुषुवे ताम्रं शरेणाभिहतमुखं शरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्करश्विना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रजितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं काञ्चनबिन्वे लोकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकवि तदपार्श्वे अतिविपुलं ददर्शमतिं शिरां तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेप जभवद्बलितां शरे दशभिक्रुद्धः ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमान् चण्डविक्रम सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यं याया भ्रामयन्तं कविं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेप सुवहोन् बाणान् जम्बुमाली महाबल सालं चतुर्भिश्चिच्छेदवाननं पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्द्रे स शरे पूरिततनो क्रोधेन मातावद तमेव परिगं गृह्य भ्रामयामास वेगितातिवेगो अधिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कट परिगं वादयामास जम्बुमालेन् महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहुजानुनी न च न धनुर्न रतो नाश्वास्तत्र दृश्यन्दनेश्व स हदस्तरसा तेन जम्बुमाली महातपपात नियतो भूमा चूर्णिताङ्गैव द्रुम जम्बुमालिं सुनिहतं किङ्करां च महाबलान् शुक्रोध रावण श्रुत्वा क्रोध संरक्तलोचन स रोष संवर्तित ताम्रलोचन प्रस्थपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रान् अतिवीर्य विक्रमान् समाधि देशाशु निशाचरेश्वरेत्याश्री श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 44 सर्ग जानकी काण्डस्मरणं। जय जय राम राम हनुमत् भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 45 सर्ग ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मंत्रेण सुधा निधयुर्भवना तस्मात् सप्त सप्ताचि वर्चस महद्बल परिवारा धनुष्मन्दो महाबला दास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठा परस्पर जयेषण हेमजाल परिक्षिप्तैः ध्वजवद्भिः पदागिभिः तोयदस्वन निर्घोषैः वाजीयुक्तैः महारथैः तप्तकाञ्चन चित्राणि चापान्यमित विक्रमाः विस्फारयन् संहृष्टास्तडिद्वन्द्व इवाम्बुधा जनन्यस्तास्ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हदा बभूवो शोक संभ्रांता सबान्धव सुहृज्जनाथे परस्पर संघर्षा तप्तकाञ्चनभूषणा विपेतुर्हनुमन्दं तोरणस्थमवस्थितं सजद्धो बाणवृष्टिं ते यदगर्जित निस्वना प्राविट्कालैवाम्बोधा विचेरुर्नैर्दाम्बुधाः अवकीर्णस्ततस्ताभिः हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत् संवृदाकार शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान्वञ्जयामास केषामाश्चरकपिरथवेगां च वीराणां चरन् विमले मरे सतै क्रीडन्ने धनुष्मद्भिः व्योम्निवीर प्रकाशे धनुष्मद्भिः यदा मेघैः मारुद प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्ता महाचों ककार हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्व वीर्यवान् तलेनाभिहनत् काञ्चिते पादे काञ्चित् परन्दव मृष्टिभिश्चाहनत् काञ्चिन्नकैः काञ्चिद्व्यधारयत् प्रममाथोरसा काञ्चिदूरुभ्याम् अपरानभि केचित् तस्यैव नादेन तत्रैव पठिताभिवेत् ततस्तेषु वपन्नेषु भूमो निपतितेषु तत्सैन्यमगमत् सर्वं दिशो दश भयार्दिनं निदेतुर्विस्वरं नागानि पेतुर्भिविभाजिन भग्न
ईडध्वजच्छत्रैः भूश्चकीर्णाभवत्रदै स्रवता रुधिरेणाद स्रवन्त्यो दर्शिडापदी विविधैश्च स्वनैर्लङ्गाननादेवगतिं दता सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमकवि युत्सुरन्नै पुनरेव राक्षसे तदेव वीरो अभिजगाम तोरणं त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्ग जानकी काण्डस्मरणं। जय जय राम राम हनुमद् भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। षट्चत्वारिंशः सर्गः। हतान् मन्त्रिसुधान् भूत्वा वानरेण महात्मना रावणसम्मदाकारः चकार मदिमुत्वं स विरूपाक्ष यूपाक्षो दुर्धरं चैव राक्षसं प्रकसम्भासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् चन्दिदेश दशग्रीवो वीरान् विशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान्युधि यादसेनाग्रगा सर्वे महाबलपरिग्रहा समाजिरदमातङ्गा सकपिशास्यतामिति तेश्च खलु भाव्यं स तमासाद्यवनालयं कर्म चापि समादेयं देशकालाविरोधितं न ह्यहं तं कविमन्ये कर्मणा प्रतितर्के सर्वथा तन्महद्भूमं महाबलपरिग्रहमानरोऽयमिति ज्ञात्वा नहि शुध्यति मे मनः नैवाहं तं कपिमन्ये यथेयं प्रस्तुता कथा भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् स नागयच्च गन्धर्व देवासुरमाश्रय युष्माभिः प्रहितैः सर्वैः मया स विनिर्जितः तैरवश्यं विधातव्यं वेलिकं किञ्चिदेव न तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यता कादसेनाग्रगा सर्वे महाबलपरिग्रहा सवाजिरदमातङ्गा स कपिशास्यतामिति नावमन्यो भवद्भिश्च कपिर्धीरपराक्रम दृष्टायर्य पूर्वे मया विपुलविक्रम वाली च स सुग्रीवो जाम्बवां च महाबल नीलसेनापतिश्चिवये चान्ये द्विविधादयनैव तेषां गतिर्विमानतेजो न पराक्रमानवतीर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पना महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहकामं लोकाश्रयस्येन्द्रा ससुरासुरमानवा भवदामगदस्तातु न पर्याप्तारणाजिरे तथापि तु नयत्नेन जयमाकाङ्क्षधारणे आत्मारक्ष प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामी वचनं सर्वे प्रतिगृह्य मौजस समुत्पेतुर्महाव्यगा हुताश्च समतेजस यतैश्च मत्तेन नागैश्च वाजिभिश्च महाजवैः शत्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपहिता बलैः ततस्तु ददृशुर्वीरादीप्यमानं महाकविं रश्मिमन्दमिवोद्यन्नं स्वतेजो रश्म्याल्यं तोरणस्थं महावेगं महासत्तं महाबलं महावधिं महोत्साहं महाकायं महाभुजं तं समीक्षैव ते सर्वे दिक्षु सर्वासु स्थिता तैस्ते प्रहरणै भीमय बिभेदुस्ततस्तदा तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः सीता पीतमुखाशराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपादिरा सते पञ्चभिराविद्या शरैः शिरसि वानर उत्पपादनधन्व्यं निदिशो दशविनादयन्ने ततस्तु दुर्धरो वीर सरदः सज्जुकान्मुखः किरन् शरशतैर्नैकैः अभिभेदे महाबल स कपिर्वारयामास तं व्योम्नि शरवशिनं वृष्टिमन्दं वयोदान्ते पयोदमिव मारुद अध्यमानस्तदस्तेन दुर्धरेणानिलात्मज चकारनिनिधं भूयो व्यवर्धत च वीर्यवान् सदूरं सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरि निपपान महावेगो विद्युद्राशीर्गिराव्य तदसमतिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहाय न्यपतद्भूमौ दुर्धर त्यक्तजीवितं विरूपाक्षयुपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि तौ जातरौषौ दुर्दर्शोत्पेततुररिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पुष्ट विष्टितो विमलेम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्य विहत कपि तयोर्वेगवतोर्वेगं निहत्य समाबल निपपाद पुनर्भूमौ सुपर्णैव वेगिरससालवृक्षमासा समुत्पाद्य च वानर तौ भोराष्ट्रसो वीरौ जगान पवनात्मज ततस्तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरसिना अभिपेदे महावेग प्रहस्य प्रगसो बलिभासकर्णश्च संकृतशूलमादाय वीर्यवान् एकदकपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितं पट्टिशेन शिडाग्रेण प्रगस प्रत्यपोदयत् वासकर्णश्च शूलेन राक्षसकपिकुञ्जरं तथाभ्यां विक्षदैर्गात्रैः आसृग्दिग्धतनूरुह भवद्वानरकृतो बालसूर्यसमप्रभ समुत्पाट्य गिरिशृङ्गं समृगव्यालपालवं जगान हनुमान् वीरो राक्षसो कपिकुञ्जर गिरिशृङ्ग सुनिष्पिष्टौ तिलशस्तौ बभूवधो ततस्तेष्वसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषं तु नाशयामास वानर अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैर्धन् कपिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरन् हयैर्नागैस्तुरङ्गैश्च भग्नाक्षैश्च महारथैः हदैश्च राक्षसैर्भूमिरुद्धमार्गाः समन्दद तदः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तदैव वीरपरिगृह्य तोरणं रक्षणकालैव प्रजाच्च इत्याख्ये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्ग जाने
जानकी कांड स्मरणम। जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सप्तचत्वारिंश सर्गः। सेनापतीन् पञ्चशतु प्रमापितान् हनुमता सानुचरान् सवाहनान् निशम्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताक्षं सतस्य दृष्ट्यर्पण संप्रचोदित प्रतापवान् काञ्चन चित्रकार्मुक समुत्पपादाद सदस्युदीरिदो द्विजादिमुख्यैः हविषेव पावक ततो महान् बालदिवाकर प्रभं प्रतप्तजाम्बूनद जालसन्ददं रथं समास्थाय योऽसवीर्यवान् महाहरिं तं प्रति नैरृतर्षभः ततस्तपः संग्रह संचयार्चितं प्रतप्तजाम्बूनद जालचित्रितं पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितं सुरासुरादृश्यमसङ्गचारिणं तटिप्रभं व्योमचरं समाहितं सतूर्णमष्टासीनिबद्धवन्दुरं यदाक्रमावेशितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा दिवाकरावं रथमासीदस्तदः सन्निजगामामरतुल्यविक्रम सपूरयन् कञ्चमहीं च साचलां तुरङ्गमादङ्गमहारथस्वने बलैः समेदे सह तोरणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कविं सतं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षे अवस्थितं विस्मितजाडसम्भ्रमं समीक्षटाक्षो बहुमानचक्षुषा स तस्य वेगं च कपिर्महात्मनः पराक्रमं चारुषु रावणात्मज विचारयन् स्वं च बलं महाबलो युगक्षये सूर्यैवाभिवर्धन स जातमन्युप्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरसंयदि दुर्निवारणम् समाहितात्मा हनुमन्नमाहवे प्रचोदयामास शिते शरैस्त्रिभिः ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्विदं जितश्रमं शत्रुपराजयोचितम् अवैक्षताक्ष समुदीर्णमानसं सवाणपाणि प्रगृहीतकार्मुक स हेम निष्काङ्गद चारुकुण्डल समास सादाशु पराक्रमकविं तयोर्बभूव प्रतिमस्तमागम सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रद ररास भूमिन ततापभानुमान् ववो न वायु प्रचचाल चाचल कपे कुमारस्य च वीर्यसमिगं ननाद च द्यौरुदधि चुक्षुभे ततस्य वीरस्मुखान् पततृण सुवर्णपुङ्गान् सविशानि वोरगान् समाधि संयोग विमोक्ष तत्त्वविदेशरान् तत्रीन् कपिमूर्त्यताडयन् ततैशलेर्मूर्ध्नि समं निपाटिरे शरन्नसृग्दिग्ध विवृत्तनेत्र नवोदितादित्यनिभशरांशुमान् व्यराजतादित्यैवांशुमालिका तदप्लवङ्गादिपमन्त्रि सत्तम समीक्षतं राजवरात्मजं रणे उदग्र चित्रायुध चित्रकार्मुकं ज्येष्ठ चापूर्यज चाहवोन्मुख स मन्दराग्रस्तैवांशुमालि विवृद्धकोपो बलवीर्य समृद्ध कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा तदस्तवानासन शक्रकार्मुक शरप्रवर्षो युधिराक्षसामुद शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे अभिस्तदस्तं रणचण्ड विक्रमं प्रवृद्धतेजो बलवीर्यसायकं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य समुगेन नादहर्षात् घनतुल्यनिस्वन सबालभावाद्युधिवीर्यदर्पित प्रवृद्धमन्युः क्षदजोपमेक्षणः समाससादा प्रतिमं रणे कपिं गजोस् महाकूपं विवावृतं तृणे सतेन बाणे प्रसमं निपादितैः चकारनादं घननाद निस्वन समुत्सहेनाशिनभसमारुजन् भुजोर्विक्षेपण घोरदर्शन तमुत्पदन्तं समभिद्रवद्बलि स राक्षसानां प्रवरप्रतापवान् रथिरथ श्रेष्ठतर किरञ्चरे पयोदर शैलीमिवाश्मवृष्टिभिः सताञ्चरां सस्य हरिर्विमोक्षयन् चचार वीरपतिवायुसेविदे चरान्तरे वारुतवद्विनिष्पदन् मनोजवः संयदि भीमविक्रम तमात्तबाणासनमाहवोन्मुखं कमासृणन्दमिविदेशरोत्तमे अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगाम चिन्तां स च मारुदात्मज तदशरैर्भिन्नभुजान्तरः कपि कुमारवर्येण महात्मनानदन् महाभुज कर्म विशेष तत्त्वविद् विचिन्तयामास रणे पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकर प्रभ करोत्यं कर्म महाबल न चास्य सर्वाहव कर्मशालिन प्रमापणे मे नतिरत्र जायते अयं महात्मा च महां च वीर्यद समाहितश्चातिं सहश्च संयुगे असंशयं कर्म गुणोदयादयं सनागयक्षैमुनिभिश्च पूजित पराक्रमोत्साह विवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखो अग्रदस्थित पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रकारेण न कल्पयं नाभिभवेदुपेक्षित पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणं ह्यस्य ममाद्य रोचते न वर्धमानो अग्निरुपेक्षितुं च इति प्रवेगं तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकारवेगं तु महाबलस्तदा मदिं च चक्रे च मदे तदानीं स तस्य तानष्टवरान् महाहयान्
समाहितान् वारसहान् विवर्तने जगानवीरपतिवायुसेविदे तलप्रहारे पवनात्मज कवि तदस्थलेनाभिहतो महार्द सतस्य पिङ्गाधिपमन्त्री निर्जित सभग्ननीड परिवृत्तकुबर पपादभूमौ हदवाजिरम्बरान् सतं परित्यज्य महारथोरतं सकान्मुख खड्गधरकमुत्पदन् अधोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहमरुतामिवाने कपिस्तदस्तं विचरन्दमम्बरे पदत्रिराजानिल सिद्धसेविदे समेत मारुतवेगविक्रम क्रमेण जग्राह च पादयो दृढं सतं समाविद्य सहस्रशः कपिः महोरगं गृह्य इवाण्डजेश्वर मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयदिवानरोत्तम सभग्नबाहुरुकटिपयोदरक्षरन्नसृङ् निर्मथितास्ति लोचन सभिन्न सन्दीप प्रविकीर्ण बन्धनो हतच्छिदो वायुसुतेन राक्षस महाकपिर्भूमितले निपीडितं चकार रक्षोधिपतेर्महद्भयं महर्षिभिश्चक्रचरे समागरे समेत्य भूते च यच्चपन्नगै सुरे च सेन्द्रे वृषजात विस्मये हदे कुमारे स कपिर्निरीचर निहत्यतं वज्रिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं षड्रजोपमेक्षणं तदेव वीरो अभिजगाम तोरणं रक्षणकाले इव प्रजाक्षये त्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकवि सुन्दरकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्ग जानकी काण्ड स्मरणं जय जय राम रामानुमद्भगवान् की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अष्टचत्वारिंशः सर्ग ततस्तु रक्षोधिपतिर्महात्मा हनुमदाक्षे निहते कुमारे मनस्तमादाय सदैव कल्पं समाधिदेशेन्द्रजितं सरोष त्वमस्त्रविश्चस्त्रभृतां वरिष्ठसुरासुराणामपि शोगदाटासुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पिता महाराधन संचितास्त्र त्वतस्त्रबलमासाद्य सुसुरा समरुद्गणान् शेकुसमरे सदं सुरेश्वर समाशिरा न कश्चित्तु लोकेषु संयुगे नगधर्षम भुजवीर्या विगुप्तश्च तपसा चाभिरचिर देशकालप्रधानश्च त्वमेव मदिसत्तमन्ये असत्य शक्यं समरेषु कर्मणां न त्यस्य कार्यम् अतिपूर्वमन्द्रणेन स्वस्ति कश्चित्तृषु सङ्ग्रहेषु न वेदयस्त्यस्त्रबलं बलं च ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमशास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासादरणामदे मनश्रमं गच्छ निश्चितार्थं यथा किङ्करा सर्वे जम्बुमाली च राक्षसा मातृपुत्रा वीरा च पञ्चसेनाग्रगामिन बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च सहोदरस्ते दयित कुमारो अक्षश्च सूजिता न तु ते शेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन इदं च दृष्ट्वा निहदं महद्बलं कपे प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि निरीच्य सारम् कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपं बलावमर्धस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गदेशां यदि शाण्डशत्रौ तदा समीच्यात्मबलम्बरं च समारभस्वास्त्रभृतां वरिष्ठ न वीरसेनागणश्च वन्दी न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्ति गदिप्रमाणं न चाग्निकल्पकरणेन हन्दं तमेव वट्टं रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्म साम्यादिसमाहितात्मा स्वरं च दिव्यं धनुषोऽस्य वीरं व्रजाक्षदं कर्म समारभस्व न कल्वीयमधिश्रेष्ठयस्तां सम्प्रेषयामि इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मन्दिर्मनाना शस्त्रेषु सङ्ग्रामे विशारद्यमरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे तद पितुस्तत्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्ष सुधप्रभाव चकार भक्तामतित्वरेण रणाय वीर प्रतिपन्न बुद्धिः ततस्ते स्वगणैरिष्टैः इन्द्रजित् प्रतिपूजित युद्धोद्धत कृतोत्साह संग्रामं सम्प्रपद्यत श्रीमान् पद्मविशालाक्षो राक्षसाधिपदे सुधनिर्जगाम महातेजा समुद्रैव पर्वणि सपक्षिराजोपमतुल्यवेगैः व्याघ्रे चतुर्भिः सतु तीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्तम् असह्यवेग समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्प सरथि धर्मिणां श्रेष्ठशस्त्रज्ञो अस्त्रविदावर ततेनाभ्ययौ क्षिप्रं हनुमान् यत्र सोऽभवत् स तस्य रथ निर्घोषं ज्यास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्भ्रष्टतरो भव इन्द्रजिच्चापमादाय शल्यां च सायगा हनुमन्दमपि प्रेत्य जगामरणपण्डित तस्मिन् सदस्सं यदि जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणो दिशश्च सर्वा कलुषा बभूवुः मृगाचरौद्रा बहुधा विनेदु समागता सत्रतु नागयच्च महर्षयश्चक्र चराक्षसिद्धानभस्समावृत्य च पक्षिसङ्गा विनेदुरुच्चै परमप्रष्टायान्तं शरदं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रध्वजं कपि यनाद च महानादं व्यवर्ध च वेगवान् इन्द्रजित् सरदं दिव्यमाश्रितश्चित्रकार्मुकधनुर्विस्फारयामास तडिदूर्जितनिस्वनं तदसमेवातितीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौरणनिर्विशङ्गौ कपिश्च रक्षोधिपतेस्तनूज सुरासुरेन्द्रैव बद्धवैरौ सतस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मनः संयदि सम्मदस्य शरप्रवेगं व्यहनत् प्रवृद्धः चचारमार्गे पितुरप्रमेय तदशरानायतति
तीक्ष्ण शल्यान् सुपत्रेण काञ्चन चित्रपुङ्गान् मुमोच वीर पुरवीर परवीर हन्दा सुसन्ततान् वज्र समान वेगान् सत्यन्दन निस्वनं च मृदङ्गबेरी पटहस्वनं च विकृष्यमाणस्य च कान्मुखस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपाद शराणावन्तरे श्वासो व्यावर्तत महाकवि हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयन् लक्ष्य संग्रह शरणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत शरणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसाद्य हस्तो हनुमान् उत्पदानिलात्मज ताव वेग संवनौ रणकर्म विशारदौ सर्वभूतमनोग्राहि चक्रतुर्युद्धमुत्तमं हनुमतो वेदनराक्षसोन्दरं मारुतिस्तस्य महात्मनोन्दरं परस्परं निर्विशहो बभूवधू समेत्यतो देव समान विक्रमा तदस्तु लक्ष्ये सविहन्यमाने शरेश्वमोगेश्च सम्पतस्तु जगाम चिन्ता महति महात्मा समाधि संयोग समाहितात्मा तदो मदिं राक्षसराजसूनो चकार तस्मिन् हरिवीरमुखे अवददां तस्य कपे समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थं तदपैडामहं वीर स्वास्त्रमस्त्रविदाम्बरः सन्ददे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्रदे अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्र तत्त्वविद् निचग्राह महाबाहुं मारुतात्मज इन्द्रजिते तेन बद्धस्तदोऽस्त्रेण राक्षसेन समानर अभवन् निर्विष्टेष्टश्च पवार च महीतले तदोदबुद्ध्वास तदस्त्रबन्धं प्रभो प्रभावात् विगदाल्पवेग पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः तद स्वयंभुवैर्मन्त्रैः ब्रह्मास्त्रं चाभिमन्दिरं हनुमान् चिन्तयामास वरदानं पितामहादे निमेस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोचने लोकगुरो प्रभावात् इत्येवमेवं विहितोऽस्त्रबन्धो मया आत्मयोनेरनुवर्तितव्य स वीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोच्य शक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामह महेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च रणे चापि रक्षोभिर्महन्मे गुणदर्शनम् अष्टसेन्द्रेण संवादः गृह्णन् धुमां परे स निश्चितार्थपरवीरहं दासमीक्षकारी विनिवृत्तचेष्टा परैः प्रसह्याभिगदैः निगृह्य ननादतैस्तैः परिवर्त्यमान तदस्ते राक्षसा दृष्ट्वा विनिश्चेष्टमरिन्दमं बबन्धोषणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहरैः स रोचयामास परैश्च बन्धं प्रसह्य वीरैरभिगर्हणं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवानस्त्रबन्धस्य चान्यं हि न बन्धमनुवर्तते अदेन्द्रजित्तं द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीर कपिसत्तमं तं विमुक्तमस्त्रेण जगामचिन्ताम् अन्येन बद्ध्योऽप्यनुवर्तते अस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमिष्टा पुनश्च नास्त्रे विहते अस्त्रमन्यते प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानम् अवबुध्यते दृश्यमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च बन्धैः निपीडितः हन्यमानस्तद क्रूरै राक्षसै कालमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत सवानर अजेन्द्रजित्तं समीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रेण विदर्शयत् तत्र महाबलन्दं हरिप्रवीरं सगणाय राक्षेतं मत्तमिव मादङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेदयन् कोऽयं कस्य कुतो वापि किं कार्यं कोऽभिपाशयति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संयक्तिरेकतः अन्यदां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसा सत्रसङ्कृता परस्परमदाब्रुवन्नतीत्यमारं सा महात्मा स तत्र रक्षोदीपपादमूले ददर्शनां च परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च सददर्श महातेजा रावण कपिसत्तमं रक्षोभिर्गदाकारे कृष्यमाणमितस्तद राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तम तेजोबलसमायुक्तं तपत्तमिव भास्करं सरोक्ष संवर्तित ताम्रदृष्टिः दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष अधोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समाधिष्टं प्रति मुख्यमन्दिर यदा क्रमं तैः स कपिश्च पृष्ठकार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतस्य काशादः मागधोऽस्मि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 48 सर्ग जानकी कांड स्मरणं जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गुरुवायूरप्पा शरणम
एकोन पंचाशत् सर्ग ततस्य कर्मणा तस्य विस्मितो विक्रम हनुमान् क्रुद्धतां राक्षो रक्षोदीपमवेचर राजमानं महाशेन काञ्चनेन विराजिता मुक्ता चारुदेनादमुकुटेन महादिदेव वज्रसंयोग संयुक्तैः महार्हमणिविग्रहैः हैमैराभरणैः चित्रैः मनसिव प्रगल्भिने महार्हक्षौमसंवीतं रक्तचन्दनरुचितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिः विविधाभिश्च भक्तिविचित्रं दर्शनीये च रक्ताचैवीमदर्शने दीप्ततीक्ष्णमहादंष्टं प्रलम्बं दशनचरे शिरोभिदशभिर्विरो भ्राजमानं महोजसं नानाव्यालसमाकीर्णे शिखरैरिव मन्दरं नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणोरसिराजता पूर्णचन्द्राववक्त्रेण सबालार्कमिवाम्बुदं बाहुभिर्बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरुचिरे भ्राजमानाङ्गदै भीमैः पञ्चशीशैरिवोरगै महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगचित्रिते उत्तमाचरणास्त्रीणे सुपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्वितवालभजनस्ताभिः समुपसेवितं दुर्धरेण पस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः निकुम्भेन च मन्त्रणा उपोपविष्टं रक्षोभिः चतुर्भिर्बलदर्भिना विस्तम्भविदं लोकं चतुर्भिरिव सागरे मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैः अन्ये च शुभदर्शिभिः आश्वास्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेशरमपश्यन् राक्षसपतिं हनुमान् अतितेजसं वेष्टिनं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयन सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमे विस्मयं परमं गत्वा रक्षोदीपमवैचर राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहिता हो रूपमहो धैर्यमहो सत्त्वमहो दुधि अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तदा यद्याधर्मो न बलवाने चादेयं राक्षसेश्वर चादेयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षितास्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोकुत्सितैः सर्वे बिभ्यति खल्वस्माने लोका सामरदानवा अयं ह्युत्सहते क्रुद्ध कर्तुमेकान्वं जगदीति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान् कवे दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावम् अमितौजसत्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि सुन्दरकाण्डे एकोन पंचाशत् सर्ग जानकी कांड स्मरणं जय जय राम नाम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पंचाशत् सर्ग तमुद्वेच महाबाहो पिंगाक्षं पुरदस्थितं रोषेण माताविष्टो रावणो लोकरावण शङ्गाहदात्मा दद्यो स कपितं तेजसाविदं किमेष भगवान् नन्दी भवेत् साक्षादिहागर येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया प्रहसिते पुरा सोऽयं मूर्ति स्यात् किं स्विद्बाणोऽपि वासुर स राजा रोषतां राष्ट्रप्रस्थं मन्त्रिसप्तमं कालयुक्तमवाचेदं वचो विपुलमर्थवत् दुरात्मा पृच्छतामेष कुतः किं वास्य कारणं वनभङ्गे च कोशातो राक्षसानां च तर्जने मत्पुरीमप्रदृश्यां वैगमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं वा कार्यं पृच्छतामेष दुर्मति रावणस्य वच श्रुता प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसी भद्रं तेन भीकार्या त्वया कपे यदि तावत् त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वमाख्याहि माते बुद्भयं वानरम् यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च चारुरूपमिदं गत्वा प्रविष्टो न पुरीमिमां विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरं तेजोरूपमात्रं तु वानरं तत्त्वद कथयस्वाद्य ततो वानरमोच्यसे अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम् अथवा यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रावणालये एवमुक्तो हरिवरः तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदिर रातिरेव मम त्वेषा वानरोहमिहागद दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदिदं दुर्लभं मया अनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थं विनाशिनं तदस्ति राक्षसा प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिण रक्षणार्थं च देहस्य प्रतियुद्धा रणे अस्त्रपाशेन शक्योऽहं धूम देवासुरैरपि पितामहादेशवरो ममापि समागत राजानं दृष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितं विमुक्तोऽप्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वविवेदित केनचित् रामकार्येण आगतोऽस्मि त्वत्तवान्दिकं दूतोऽहमिति विज्ञाय राघवस्यामि तौजसः श्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रबोध्यं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पंचाशत् सर्ग जानकी काण्ड स्मरणं जय जय राम राम हनुमद्भगवान् की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे सद्गुरु महाराज की जय। गुरु आयरप्पा शरणं तं समीक्ष महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमवाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशानम् अहं सुग्रीव सन्देशादिह प्राप्तस्तवादिगे राक्षसेश हरीशस्त्वं भ्राता कुशलमब्रवीत् भ्रातु शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थसहितं वाक्यमिह चामुत्र चक्षम राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमद्वितीये ज्येष्ठस्तस्य महाबाहु पुत्रप्रियतर प्रभु पितुर्निर्देशान् निष्क्रान्त प्रविष्टो दण्डगावन लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया स भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाशिर तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विशुदा वैदेहस्य सुता राचो जनकस्य महात्मनः मार्गमाणस्तुतां देवीं राजपुत्र सहानुज ऋष्यमूकमनुप्राप्त सुग्रीवेण च संगद तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराजं निवेदितुं तदस्तेन मृदे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवस्थापितो राज्ये हरिवृक्षाणां गणेश्वर त्वया विज्ञानपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गव स तेन निहतस्तङ्के शरेणैकेन वानरः स सीतामागणे व्यग्र सुग्रीव सत्यसङ्गर हरिं सम्प्रेषयामास दिश्य सर्वा हरीश्वर तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च ऋक्षु सर्वासु मार्गन्धे ह्यदश्चोपरि चामरे वैनतेय समा केचित् तत्र निलोपमा असङ्गगतय शीघ्र हरिवीरा महाबलाहं तु हनुमान् नाम मारुतस्योरससुद सीताया सुकृते तूर्णं शतयोजनमायनं समुद्रं लङ्घयित्यैव त्वां दिदृक्षुर्यागद भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्थस्तवकृत परिग्रह परदानान् महाप्राच नोपरोद्धुं त्वमर्हसि नै धर्मविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलगादिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विना कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिना शरणामग्रदस्तादुं शक्तो देवा सुरेशवि न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येर कश्चन आगवस्य वैलिक्यं यः कृत्वा सुखमवाप्नुया तत्त्रिकालहिदं वाक्यं धर्म्यमर्थानुयायि च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रदिति यदा दृष्टा हि मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्चेषं निमित्तं तत्र राघवा रक्षितेयं मया सीता तदा शोकपरायणा हेया नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम् नेयं चरयितुं शक्या सा सुरैरमरैरपि विषसंस्पृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिव ओजसा तव सन्तापलब्धस्ते सोऽयं धर्मपरिग्रह न स नाशयितुं न्याय आत्मप्राणपरिग्रह अवददां तपोबीर्यां भवान् समनुपश्यति आत्मनः सा सुरैर्देवैः हेतुस्तत्राप्ययं महान् सुग्रीवो न च देवोऽयं न यक्षो न च राक्षस मानुषो राघवो राजन् सुग्रीवश्च हरीश्वर तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारमादधर्म फलसंहितं तदेव फलवन्वेदे धर्मश्च अधर्मनाशन प्राप्तं धर्मफलं तावद् भवता नात्र संशय फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्ससे जनस्थानवदं बुद्ध्वा वालिनश्च वदं तदा रामसुग्रीवस्य किं च बुद्ध्यस्य हितबुद्ध्यस्त्व हितमात्मनः कामं कल्वाहमप्येकः समाहिरदकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तः तस्यैष तु न निश्चय रामेण प्रतिज्ञानं हरिरुचगणसन्निधौ उत्सादनममित्राणां सीतायेस्तु प्रदर्शिता पात्कुर्वन्नि रामस्य साक्षादपि पुरन्दर न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विदो जन यां सीत्यदपि जानासि ययं तिष्ठति ते गृहे कालरात्रिदितां विद्धि सर्वलङ्का विनाशिनीं तदलं कालपाशिन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्दावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यना सीताया तेजसा दग्धां रामकोपप्रदीपिता रह्यमानामिमां पश्य पुरीं साट्टप्रतोलिकां स्वानिमित्राणि मन्त्रीं च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगादानां च लङ्कां च मा विनाशमुपानय सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुश्वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषण सर्वालोकान् सुसंहत्य सबूतान् सचराचरान् पुनरेव तदा सृष्टुं शक्तो रामो महायशा देवासुरनरेन्द्रेषु यच्च रक्षोरगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गन्धर्वेषु मृगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वदा सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधर नागयच्च रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ता समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्धको वा इन्द्रो महेन्द्रसुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य
सौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपि निशम्य प्रतिमो अप्रियं वचः दशानलकोपविवृत्तलोचनः समादिशतस्य वदं महाकवेत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पंचाश सर्ग जानकी स्वर्णम जय जय राम राम हनुमत भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे स तस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मन आज्ञापयत् वधं तस्य रावणक्रोधमोचिनवदेतस्य समाचप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवदो दौत्यं नानुमेने विभीषण तं रक्षोधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितम् विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविदौसिद निश्चितार्थस्ततस्तां न पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाच हिदमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविचारद क्षमस्व रोषं रजराक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुष्व अदं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्दो सुधादिपेन्द्र राजन् धर्मविरुद्धं च लोकवृत्ते च गर्हितं तवच्चा सदृशं वीर कपेरस्य प्रमावणं धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारद परावृत्यो भूतानां त्वमेव परमार्थवीर् गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विचक्षणा ततः शास्त्रविपश्चित्वं श्रम एव हि केवलम् अस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयताम् विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वर कोपेन वाक्यमुत्तरमब्रवीत् न पापानामदे पापं विद्यते शत्रुसूदन तस्मादिमं वदिष्यामि वानरं पापकारिणम् अधर्ममूलं बहुदोषयुक्तम् अनार्यजुष्टं वचनं निशम्य वाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतामृष्ट प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वं वचनं शृणुष्व दूतानवद्यासमयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्द असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्ध कृतं ह्यनेन प्रियम् अप्रमेयम् न दूतवद्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डा वैरूप्यमङ्गेषु कशाभिघातो मौण्डं तदा लक्षणसन्निपातैतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डा वदस्तु दूतस्य न श्रुतोऽस्ति कथं च धर्मार्थविनीतबुद्धि परावर प्रत्ययनिश्चितात् भवद्विध कोपवशीतिष्ठे कोपं न गच्छन्ति सत्त्ववन्द न धर्मवादेन च लोकवत्तेन शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु वापि विद्येत कश्चित्तमवीरतुल्यः त्वं ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणां पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन दया प्रमेयेण सुरेन्द्रसङ्गाजिताश्च युद्धेष्व सकृन्नरेन्द्रा इत्थं विदस्यामरदैत्यशत्रो शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य कुर्वन्ति वीरामनसाप्यलीगं प्राणेन विमुक्ता न तु भो पुरा ते न चाप्यस्य कपेर्गाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणम् तेषु यं वात्यदां दण्डो यैरयं प्रेषितः कवि साधुर्वा यदि वा साधु परेरेष समर्पित ब्रुवन् परार्थं परवान् दूतो वधमर्हति अपि चास्मिन् हदेनान्यं राजन् पश्यामि केचरं ह्यः पुनरागच्छेत् परं वारं महोदरे तस्मान्नासवदे यत्नकार्यपरपुरञ्जय भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्तादुमर्हति अस्मिन् विनष्टेन हि भूतमन्यं पश्यामि हस्तो नरराजपुत्रो युद्धायुद्धप्रिय दुर्विनीता उद्योजयेत् वै भवदा विरुद्धौ पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दन नैरृतानां युद्धाय निर्नाशयितुं न युक्तं हिताश्च शूराश्च समाहिता च कुलेषु जाता च महागुणेषु मनस्विनश्च बुधां वरिष्ठा कोपप्रशस्ता सुभृताश्च योधा तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित् तवादेशकृतो देयान्तु तौ राजपुत्रा उपगुह्य मूढा परेषु ते भावयितुं प्रभावं निशाचराणामधिपोनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टा जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रुः महाबलो राक्षसराजमुख्य त्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विपञ्चाशत् सर्ग जानकीकाण्डस्मरण जय जय राम राम हनुमत् भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।